हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पाठ टाइम चैनल आम पढ़ुचे हिस्ट्री आम कौन कौन सब कंटेंट्स रही से उपर आज आम डिस्कसन करवा इंडियन हिस्ट्री कौन सब टाइम लाइन केमी एनसीएंट मेडियाभाल और मॉडर्न भाग विभक्त कराई प्रत्येक भागरे कौन सब कंटेंट रोचे कौन कौ चैप्टर रोचे कौ चैप्टर को आम पढ़ा आग को से उपर आज डिस्कसन करवा ओके ताहले आम कौन पढ़ुचे हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री पढ़ुचे ओके इंडियन हिस्ट्री विभिन्न प्रकार कंटेंट विभिन्न प्रकार कौन सब तार रही केमी कौन टॉपिक रही से गुड़ा आम डिस्कसन करवा ओके देख इंडियन हिस्ट्री को मुख्यतः तीन भाग में विभक्त कर पढ़िया पर्पस कौन कौन प्रथम हूँ एनसीएंट तापर हूँ मेडियाभाल तापर हूँ मॉडर्न एनसीएंट हूँ कौन पुरातन आउ मेडियाभाल हूँ मध्यकालीन आ मॉडर्न हूँ आधुनिक ओके मध्यकालीन ये हूँ पुरातन ओके ताले एनसीएंट हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री को तीन भाग में व्यक्त कराई एनसीएंट मेडियाभाल और मॉडर्न ओके तापर आम देखिए बर्तमान जो पढ़ा एनसीएंट हिस्ट्री कौन कौन टॉपिक आम आगो को पढ़ा आ कौन कौन तार टाइम लाइन केमती कौन रही से डिस्कस करदे देख एनसीएंट इंडियन हिस्ट्री एनसीएंट हिस्ट्री आम जो प्रथम पढ़ा से हूँ प्री हिस्टोरिक पीरियड ओके प्री हिस्टोरिक पीरियड रे केमिति डिविजन करा जायछि हिस्ट्री को ओके तापर सेटर केमिति चाल्कोलिथिक एज मेगालिथिक एज हिस्टोरिकल कौन कौन एज सब रही से गुड़ा सब आम ए प्री हिस्ट्री पीरियड रे डिस्कसन करिया विशेषकर मनीष केमिति बंदर रु डेभलप हे धीरे धीरे आधुनिक मानव भाव तैयारी होइछि से तार प्रणाली आ तार प्रोसेस आ तार हिस्टोरिकल जहाँ सब सोर्स अच्छे से गुड़ाक आम ये पढ़ा प्री हिस्ट्री रे ओके प्री हिस्ट्री आम केतटा कौन कौन रहिबो नियोलिथिक कल्चर कौन रहिबो चाल्कोलिथिक कल्चर स्टोन एज एगुड़ा सब आम ए प्री हिस्ट्रिक पीरियड रे पढ़ा ओके नेक्स्ट टॉपिक जोड़ा आमर आसीबो सेटा होची इंडस वैली सिविलाइजेशन ओके इंडस वैली सिविलाइजेशन माने कोन प्री हिस्ट्रिक पर जेते आधुनिक मनीष आसिले जेते आधुनिक होमो सापियंस जन्म हो गले से माने कोन सिविलाइजेशन गढिले विभिन्न जगह रे से रही कि सेठी कोन बसति स्थापन करले आ सेठिका लोक माने विभिन्न प्रकार चाष विभिन्न वाणिज्य व्यवसाय ओके तापरे एडमिनिस्ट्रेशन आदि से सब डेभलप कले से अंचल रे सेमिति इंडस वैली सिविलाइजेशन गोटे सिविलाइजेशन ओके गोटे सभ्यता जोड़ा कि सिंधु नदी कूल गढ़ी उठिला ओके सेटा से विषय आम एनसीएंट इंडियन हिस्ट्री रे पढ़ा ओके ताले फास्ट आम कौन पढ़ले प्री हिस्ट्री पीरियड सेकेंड आम कौन पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन माने इंडस वैली सिंधु नदी उपत्यका केमती मनीष मैंने निजर बसति स्थापन करके रोते आ सभ्यता केमती गढ़ी उठिला यहाँ हूँ आमर सेकेंड ओके देख ये सिंधु नदी उपत्यका एमतिया हरप्पा मोहनजोदारो से सब विषय पढ़ा हरप्पा मोहनदारो चाउंदारो लोथाल ये सब जगह गुड़ाक केमती गढ़ी उठिला सभ्यता ओके से मैंने केमती टंका पैसा कौन यूज करते केमती सिल यूज होता केमती ट्रेड बेपार बिजनेस करते से उपर आम इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कसन करवा ओके तापर थर्ड जोड़ा टॉपिक आम आसो वैदिक सिविलाइजेशन वैदिक पीरियड ओके वैदिक एज वैदिक पीरियड वैदिक सिविलाइजेशन ओके वैदिक पीरियड कौन हम ना जो से समय मनीष मैंने विशेषकर तीनोटी वेद को लिखा स्टार्ट करेंगे विशेषकर तीनोटी वेद कौन कौन ऋग वेद साम वेद यजुर्वेद ऋग साम और यजुर ये तीन वेद को लिखा से स्टार्ट करेंगे तीन वेद लेखा हम ये टाइम रे ओके ये टाइम रे कौन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पतन हो बड़ बड़ कोठाघर पतन हो पतन है ये कौन हम ना से चाल छोटी छोट छोट घर गुड़े रहा स्टार्ट करेंगे चाषबास करके निजर वाणिज्य कारबार भूली जाए चाषबास करके निजर चाषबास करके निजर रोजगार मेन्टेबे ओके से कहला वैदिक पीरियड जो टाइम रे कि तीन टा वेद आमर लिखा जाइथिला ओके वैदिक पर जहाँ आसो कौन रिलीजियस मूवमेंट कौन हो रिलीजियस मूवमेंट हूँ से टाइम जोटा कि जिते माने कौन इंडिया रे बा भारत रे कौन हम कि विभिन्न प्रकार धर्म
ओके बहुत प्रकार धर्म बहुत प्रकार ଜାତି ଧର୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଜ ଡିଭାଇଡ୍ ହେବ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ଧର୍ମରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଖଣ୍ଡବାଦ ସବୁ ଜୁଟିବେ ବିଭିନ୍ନ ଠକାମିର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର ହେବେ ସେ ସମୟରେ କିଛି ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ବିଶେଷ କରି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ଓକେ ଜୈନ ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅବତାର ନେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ସେମାନେ ସେ ପାଖଣ୍ଡବାଦରୁ ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମକାଣ୍ଡରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି କରିକି ହେଲା ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖେଇବେ ଓକେ এই ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କୁଡ଼ାରେ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓକେ ତାପରେ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ ଆସିବ କ'ଣ ମହାଜନପଦ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟାକି ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିକି କ'ଣ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟମାନ ଗଠନ କରିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନ ଗଠନ କରିବେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ରାଜା ବୋଲି ବାଛିବେ ଆଉ ସେ ରାଜା କ'ଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ ସେଇ 16ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନପଦ ଏମିତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କୁରୁ ପାଞ୍ଚାଳ ମଲ୍ଲ ଭିଜି ମଗଧ ହେଲା ଗାନ୍ଧାର ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାଜନପଦ ଭାରତରେ ଦେଖାଦେବ ସେଇ ଜନପଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏ ମହାଜନପଦ ପିରିୟଡ଼ରେ ଓକେ ମହାଜନପଦ ପିରିୟଡ଼ ବା ଜନପଦ ଓକେ এটা ପଢ଼ିବା ତାର ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ତାପରେ କ'ଣ ରାଇଜ ଅଫ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅଶୋକ ସେଇମାନେ ଏଇ 16ଟା ଜନପଦ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜନପଦ ମଗଧ ଯେଉଁଟା ସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ ଓକେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ସିଏ ଅଲଗା ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମହାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବ ଓକେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୈରନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଇଜ ଅଫ୍ ମୈରନ ଏମ୍ପାୟାର ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତା ପରସେପ୍ଟ ପାଖରେ ପଢ଼ିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅଶୋକ ବିନ୍ଦୁସାର ଓକେ ଏମାନେ ସବୁ କେମିତି ଥିଲେ ସେ ବିଷୟଟା ପଢ଼ିବା ତାପରେ ରାଇଜ ଅଫ୍ ମୈର ଏମ୍ପାୟାର ପରେ ପୋଷ୍ଟ ମୈର ଏମ୍ପାୟାର ମାନେ ମୈରଙ୍କ ପରେ ମୈର ବଂଶର ରାଜୁତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୈର ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ତାପରେ କ'ଣ ତା ପର ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ କୁହାଗଲା ପୋଷ୍ଟ ମୌରିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ପୋଷ୍ଟ ମୌରିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାରରେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ ବିଶେଷ କରି ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଶୁଙ୍ଗ ମୈରଙ୍କୁ ମାରିକି ମୈରଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ଶୁଙ୍ଗ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସିବ ତାଙ୍କ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯିବ ତାଙ୍କ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯିବ ଓକେ ସାତବାହନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯିବ ଓକେ ସାତବାହନ ମାନେ କେମିତି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାଉଥ୍ରେ କେମିତି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯିବ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନେ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଓକେ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଶାସନ କେମିତି ଥିଲା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଓକେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କେମିତି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓକେ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ସିଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ଗୁପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯାହାକୁ ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏସବୁ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଓକେ ଏତେବେଳକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ଯଦି ଜିରୋ ଆମେ ଧରିବା ତା ପର ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇମାନେ ଏପଟକୁ ଆସିଯିବେ ଗୁପ୍ତ ଓକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର ଟାଇମ୍ ଏଡ଼ିରେ ଏନୋ ଡୋମିନି ଓକେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୁପ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କେମିତି ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ କେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍କୁ ଓକେ କେମିତି ସେମାନେ ପିଓର ସୁନା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଦ୍ରା ତିଆରିରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଢ଼ିବା ଓକେ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ପୋଷ୍ଟଗୁପ୍ତ ମାନେ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ଯେମିତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପୋଷ୍ଟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପୋଷ୍ଟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଗୁପ୍ତ ପରେ ପଢ଼ିବା ଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ କେମିତି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିଲା ଓକେ ପାଳ ପ୍ରତିହାର ଗୁଜ୍ଜର ଏମାନେ କେମିତି ଆସିଲେ ଏମାନେ ଏ 3 ଜଣ କେମିତି ଆସିକି ମାନେ ତ୍ରିପାର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କେମିତି ହେଉଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି 3 ଜଣ କନୌଜ ବୋଲି ଜାଗା ପାଇଁ ଏ 3 ଜଣ କେମିତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୋଷ୍ଟଗୁପ୍ତ ଆଉ ପୋଷ୍ଟଗୁପ୍ତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଓକେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟଗୁପ୍ତ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଓକେ
तापर एनसेंट इंडिया रो लास्ट जोटा सेटा होची संगम मैच। संगम माने कौन साउथ इंडिया रो चोल चेर और पांड्या बोले तीन बड़ बड़ राज्य थे बड़ बड़ देश थे निज निज भितर देश थे से कौन करते से साउथ इंडिया रे तांकर कल्चरल को कल्चरल हिस्ट्री को डेवलप करते से टाइम रे संगम टाइम रे तेणु से कहला संगम मैच से समय केमती कौन लिटरेचर डेवलप होता केमती एडमिनिस्ट्रेशन केमती थिला ओके से विषय आम पढ़ा ये संगम मैच ओके चोल चेर और पांड्या टाइम जो संगम मैच ताहले आम जानले एनसिएंट हिस्ट्री आम विशेषकर कौ कौ केतेटा भाग कर पढ़ा देख इंडियन एनसिएंट हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री पीरियड प्रथम द्वितीय हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन तापर वैदिक पीरियड 4 नंबर हूँ आमर रिलीजियस मूवमेंट है वैदिक पीरियड कर्मकांड जमी मनीष लिप्त रहीगलाठू ताको मुक्ति करने बुद्ध और जैन आसिले से रिलीजियस मूवमेंट कहला 4 नंबर 5 नंबर हूँ महाजनपद लोक मैंने केमती जनपद सब गढ़ी से रहिले राजा विभिन्न सम्राट राजा सब से राजनीति कले ओके से विषय पढ़ा 5 नंबर महाजनपद 6 नंबर हूँ मौर्य साम्राज्य से जनपद भर सब बड़ जनपद गोटे स्ट्रंग जनपद था मगध जी कि समस्त को हर महान साम्राज्य गठन करते अशोक फशोक ये मयूर थे 6 नंबर गला मौर्य 7 नंबर आम पढ़ला पोस्ट मौर्य माने मयूर साम्राज्य ध्वंस पर शुंग सातवाहन केमती शासन करते से सब विषय आम पढ़ा पोस्ट मौर्य केमती बेपार वाणिज्य डिक्लाइन हो जाता है टाइम से विषय आम पोस्ट मौर्य पढ़ा पोस्ट मौर्य पर आसला गुप्त गुप्त हूँ गोल्डेन एज चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त से विषय पढ़ा पोस्ट गुप्त गुप्त पर हर्षवर्धन केमती शासन को आसते पाल प्रतिहार गुजर केमती निज निज युद्ध लिप्त रोते से विषय पोस्ट गुप्त पढ़ा आ रहा संगम मैच संगम हूँ लिटरेचर ओके लिटरेचर टाइम केमती साउथ इंडिया चोल चेर पांड्या 3टा बड़ बड़ राज्य 3टा बड़ बड़ देश केमती निज निज भितर रहीकि लिटरेचर को डेवलप करते से सब विषय आम पढ़ा ओके टोटाल आम 11टा 7 गुप्त पीरियड 8 पोस्ट गुप्त 9 गुप्त पीरियड 8 पोस्ट गुप्त 9 संगम 10 ओके ये 10टा टॉपिक आम पढ़ा ओके टिके रिवाइज करदे देख ये विशेषकर आमको टॉपिक गुड़ा मन रखा पड़ो कौ टॉपिक एनसिएंट इंडिया कौन कौन सब टॉपिक रोचे से गुड़ा न मन रखिले आम एनसिएंट इंडिया को जानीपारानी तेणु आम प्रथम आमको जाना पड़ो एनसिएंट इंडिया कौन कौन टॉपिक रोचे तेणु आउ थे डिस्कसन करके लिखि लिखि नवा पॉइंट टू बी नोटेड देख इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री ओके इंडियन हिस्ट्री के भाग विभक्त कराई 3 भाग में गोटे हूँ कौन एनसिएंट मेडिएवल आ गोटे हूँ मॉडर्न ओके एनसिएंट हूँ पुरातन मेडिएवल हूँ मध्यकालीन आउ ये हूँ आधुनिक मॉडर्न ओके तापर एनसिएंट इंडिया को आम बर्तमान भाग करवा एनसिएंट इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री कौन कौन रही देख 10टा टॉपिक आम पाखे रही एनसिएंट इंडियन हिस्ट्री ओके 10टा कौन कौन देख प्रथम हूँ 1 नंबर हूँ प्री हिस्टोरिक पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड जो टाइम रे कि मनीष केमती मांकड़ू ये पर्यंत केमती आधुनिक मानव पर्यंत केमती डेवलप होता से विषय पढ़ा 2 नंबर आसला इंडस वैली सिविलाइजेशन माने सिंधु नदी उपत्यकार केमती मनीष बसती स्थापन करिकी केमती डेवलप करथिला केमती कोठाबाड़ी सब बनैथिले से विषय आम पढ़ा ओके 3 नंबर आम कौन पढ़ले वैदिक एज इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होला परे नष्ट होला परे केमिति मनीष पुणी से गाँवली अवस्था को फेरी आसला जंग है केमती उर्वर जगह गुड़ाक रहीकि
ଚାଷ ଜମି ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ରହିକି ଚାଷ କଲା, ଆଉ ଚାଳ ଘରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରେ କେମିତି ରହିକି 3ଟା ବେଦ କେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆମେ ବେଦିକ ଏଜ୍ରେ ପଢ଼ିବା। 3ଟା ବେଦ ମାନେ ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ। ଓକେ, ଏ 3ଟା ବେଦ ରିକ୍, ସାମ, ଯଦୁର, ଏ 3ଟା ବେଦ କେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିବା। 4 ନମ୍ବର ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? 4 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ କି ମାନେ ବେଦିକ ଏଜ୍ରେ ଯେମିତି ବହୁତ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ଲିପ୍ତ ରହିଲା ପରେ ବହୁତ ଠକାମିର ଲୋକମାନେ ଶିକାର ହେଲେ, ବହୁତ ଶୋଷଣ ହେଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେସବୁରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଭାରତରେ ଆସିଲା। ଓକେ, ସେଇ ବଡ଼ ଧର୍ମକୁ ଆସିକି ମଣିଷକୁ କ'ଣ ମାନେ ସେ କର୍ମକାଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି କରିକି ନୂଆ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଟାକୁ କୁହାଗଲା ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସେଇ ବିଷୟଟା ଆମେ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିବା। 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? 5 ନମ୍ବରରେ ପଢ଼ିବା ମହାଜନପଦ। ଓକେ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା? ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜନପଦ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଜନପଦ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିଲେ, ନିଜର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ରାଜା ବୋଲି ବାଛିଲେ। ଓକେ, ସେ ରାଜା କ'ଣ କଲା? ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ତିଆରି କଲେ। ଓକେ, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜନପଦ ଟପିକ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ମହାଜନପଦ ପରେ 6 ନମ୍ବର ଆସିଲା ମୌର୍ୟନ୍ ଏମ୍ପାୟାର। ଓକେ, ମୌର୍ୟନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ମାନେ ମୌର୍ୟନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ହେଉଛି ଅଶୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସିଂହାସନକୁ ଆସିକି ଶାସନ କଲେ। ଓକେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ମୌର୍ୟନ୍ ଏମ୍ପାୟାରରେ ପଢ଼ିବା। 7 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ପୋଷ୍ଟ ମୌର୍ୟନ୍ ମାନେ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପର। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କିଏ କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା? ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଓକେ, ସାତବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଠାରେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆସିଲା ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼। ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜା କେମିତି ଥିଲେ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେପୋଲିଅନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏମିତି ମହାନ ରାଜା ସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ କେମିତି ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଢ଼ିବା। ଗୁପ୍ତ ପରେ 9ରେ ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟଗୁପ୍ତ ମାନେ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ କେମିତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଆସିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶାସନ କେମିତି କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଳ, ପ୍ରତିହାର, ଗୁଜ୍ଜର କେମିତି 3ଟା ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟଗୁପ୍ତରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଆଉ 10 ନମ୍ବରରେ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗମ ଏଜ୍ ମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୋଳ, ଚେର ଆଉ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବୋଲି 3ଟା। ଚୋଳ, ଚେର ଆଉ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥରେ ଚୋଳ, ଚେର, ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବୋଲି 3ଟା ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ କେମିତି ସେ ସମୟରେ ଲିଟରେଚରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଏଜ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ମନେ ରହିବ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟତଃ 10ଟି ଟପିକ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଓକେ, ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପିରିୟଡ଼, ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ବେଦିକ ଏଜ୍, ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ମହାଜନପଦ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର, ପୋଷ୍ଟ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର, ପୋଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ସଙ୍ଗମ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପିରିୟଡ଼, ଓକେ, ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପିରିୟଡ଼ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ବେଦିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ି ଯିବା। ଓକେ, ତେଣୁ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବ 1ରୁ 10ଟା ଟପିକ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର। ତେଣୁ ଟପିକ୍ ଯିଏ ଡିସ୍କସନ୍ ଯିଏ ମନେ ରଖିଦେବ, ତାପର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟପିକ୍ର ଡିଟେଲ୍ ବି ଇଜିଲି ମନରେ ରହିବ। ଓକେ, ତେଣୁ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।